प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी सलामती हो, आपको खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप में से हम में से किसी ने पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, आपको बहुत खुश आमदीद। और आप सब जो बड़ी बाकायदगी से ज्वाइन कर रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा जो है हम सबको बरकत मिले। एक दूसरे की मौजूदगी हमें हौसला अफजाई भी करती है, बरकत भी देती है। खुदावंद का शुक्र हो। आइए आज जो कलाम की बात है उसकी तरफ बढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब के 16वें बाब की तरफ। जो करंट सिचुएशन है, करंट अफेयर्स हैं, कभी भी चर्च को रूहानी आलम में क्या हो रहा है और जिस्म के आलम में क्या हो रहा है, इन दोनों बातों से वाकफियत होनी चाहिए। कभी कभी लोग सियासी खबरें पसंद नहीं करते, लेकिन सियासत की जो चीजें हैं, दुनिया भर के जो हालात हैं, ये सारी चीजें जो हैं खुदा के कलाम में हमें बहुत हद तक पहले से मौजूद मिलती हैं। इसीलिए कलाम में लिखा है, तुम घबरा ना जाना, फिर जब ये सारे काम हो तुम ठोकर ना खाना। इसीलिए करंट अफेयर्स पर नजर रखना, चर्च की, चर्च लीडर्स की, और वो लोग जो घर से बाहर निकलते हैं या घर में टेलीविजन है, मीडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबको इससे अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है इस बात की भी जो है वो आपको आगाही होनी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारा झूठ काम कर रहा है, बहुत सारा। हमें जो है डिसर्न करना मुश्किल हो जाता है, सच क्या है और झूठ क्या है, झूठा कौन है, सच्चा कौन है। जब ऐसी सिचुएशन न समझ आए तो फिर रहम की अपील कीजिए कि खुदावंद सच्चाई सामने आए, तू सच्चाई है। सच्चाई किसी भी शक्ल में हो, किसी शख्स के मुकदमा की सूरत में हो, आपकी गुफ्तगू में हो, कलाम मुकद्दस में मौजूद हो, हिडन हो, जाहिर हो, सच्चाई जो है वो अपने अंदर खुदाई रखती है। खा वो गैर कौमों के दरमियान हो, खा वो बुत परस्तों के दरमियान हो, खा वो मसीहियों के दरमियान हो, खा यहूदियों के दरमियान हो, सच्चाई हर हालत में खुदा को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी शक्ल में, किसी भी खित्ते में, किसी भी खानदान में, किसी भी मामले में सच्चाई जो है वो खुदा की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि खुदा गॉड इज ट्रुथ। और जो कोई सच्चाई के साथ खड़ा है वो खुदा के साथ खड़ा है। इसलिए बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मीडियाज पे आने वाली चीजें जो हैं, अगर उसमें सच है तो खुदा वहां मौजूद है। पर उस सच्चाई का करना क्या है, ये बात की बातें हैं। हमेशा सच की तलाश करें और जहां कंफ्यूजन्स हो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। खुदा रास्ते जाहिर करेगा। मुकाशफा की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। हम थोड़ा हवाला जो है, थोड़ा 16वीं आयत तक जो है वो पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, Recording in progress. कलाम मुकद्दस में लिखा है, और 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी सारी बादशाही में अंधेरा छा गया, और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे और अपने दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफ्र बकने लगे और अपने कामों से तौबा ना की। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादरे मुतले खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। और यहां पर ब्रैकेट्स में उर्दू बाइबल में लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा न फिरे और लोग उसकी बरहंगी न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। हर मजदून है। ग्रीक में भी हम इसे जब पढ़ते हैं तो इसे हर मजदून ही कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो आर्मागेडन के नाम से जो है हम इसको जो है वो पहचानते हैं।
جو کچھ آج کل مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، ہماری جو خبروں میں جو بات مشہور ہے، یوم کپور کا دن ہے، یہ کفارہ کا دن ہے، اور کفارہ کا دن جو ہے وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اور کفارہ کے روز میں یہودی جو قوم ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کھانے اور پینے سے اجتناب برتتی ہے، یہاں تک کہ نہانے سے بھی گریز کرتی ہے اس روز میں. کفارہ کا دن کیا ہے؟ لوگ ماتم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں، کھانے پینے سے، نہانے سے، اور چمڑے کے جو جوتے ہیں وہ بھی پہننے سے گریز کرتے ہیں. اور یہی نہیں، اپنے سر پر تیل لگانے سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانچویں بڑی بات ہے، اس کے ساتھ بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن یہ میجر چیزیں ہیں. اور پانچویں بات ہے، ہر قسم کی جنسی سرگرمیوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. یہ بات جو ہے کفارہ کے روز اکتوبر 6 کو یہ سب ہوا. اور اس وقت جو ہے اسرائیل کی سرزمین پر جو ہے اسرائیل کے جو دشمن ہیں یا ان کے جو حریف ہیں، انہوں نے ان پر حملہ کیا. سچائی کہاں ہے ہم پورے طور پر نہیں جانتے، اس لیے ہر قسم کی بات جو کی جاتی ہے، ہم فیصلہ کن جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے ہم وہ کہیں جو ہم جانتے ہیں. اگر ہم آج یہ کہیں کہ اسرائیل پر انہوں نے حملہ کیا اور اسرائیل جو ہے وہ بے گناہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہم وہ بات جو ہے ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے، جہاں تک ہم نے جو ہے اس بات کو سنا ہے. ایسا واقعہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. 6 اکتوبر 1973 میں مصر نے اور شام نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ٹھیک 50 سال اور 1 دن کے بعد پھر سے جو ہے گزشتہ 8-7 دن پہلے جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. یاد رکھیے، اس سے پہلے جو ہے 1967 میں جون 6 کو جو ہے عرب جو ہے وہ نیشنز نے اسرائیل پر حملہ آور ہوئے تھے. اس کے ریزنز میں نہیں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ بہت جو ہے وہ لینتھی ہو جائے گا. میجر فیکٹس کی طرف آپ کی نظر جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں، آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں. مئی کے 15 تاریخ 1948 میں جو ہے وہ بھی عرب نیشنز نے جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کیا تھا. ایک بات جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور وہ یہ ہے کہ اپریل 14 پہلی صدی کے 70ویں سال میں جب ہیکل پورے طور پر مسمار ہوئی تھی جنرل ٹائٹس آف روم کے ہاتھوں، اس وقت بھی جو ہے وہ سبت کا روز تھا. جو 10 دن پہلے ہوا 8 دن، وہ بھی سبت کا روز تھا. اور ان جو تاریخیں میں نے بیان کی، ان میں ایک اور بھی دن ہے جو سبت ہی کا روز تھا. اور یہ تاریخ پھر سے دہرائی جا رہی ہے. دنیا جانتی ہے، ابلیس جانتا ہے، وہ لوگوں کو گھیر بھی لاتا ہے. اور یہ آخری دفعہ نہیں ہوا. اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا ہے، مسیحیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب لوگ اپنے عبادت خانوں میں موجود ہوں، عبادت کا کام کر رہے ہوں، اس وقت ابلیس جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر سکتا ہے. آپ کے خدا کو آپ کی کمزوری سمجھ کر آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کی عبادت کرنے کو کمزوری جان کر مکاری کے ساتھ پھر سے جو ہے وہ اس کام کے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. مقدسوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی اویئرنس رکھیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ نہ ہی آخری دفعہ ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوگا. اسرائیل کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور کلام مقدس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کے دشمن اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہوں گے، اپنے ہی نیبرہڈ کے لوگ ہوں گے، اپنے ہی ملک کے لوگ اس کے دشمن ہوں گے، اپنے ہی گھر کے افراد اس کی مخالفت کریں گے. کلام مقدس کے اس آیت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا. ہم اس تخت کو نہ دیکھیں جو 2 سیٹر ہے یا 4 سیٹر ہے یا 10 سیٹر ہے یا 1 کرسی والا ہے، سنگل سیٹر ہے. ہم اس کو نہ دیکھیں. آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے نہ دیکھی جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف ایک تخت پر بیٹھا ہے اور وہ حکومت کر رہا ہے اور حکم جاری کیا جا رہا ہے اور لوگ نیزہ بردار اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. آسمان کی بادشاہی
یا اندھیرے کی بادشاہی ایسی نہیں ہے. لکھا ہے کہ 5ویں نے اپنا پیالہ جو ہے اس کی بادشاہی اور اس کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا. اس کا اختیار، اس کی بادشاہی ان سب کے دلوں پر جو اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو اس کی سنتے ہیں، ان کے دلوں پر ابلیس کی بادشاہی ہے. اور جب 5ویں فرشتہ نے اپنا پیالہ اس کے تخت پر الٹا تو جتنے اس کے فالوورز تھے، جتنے دنیا بھر میں قومیں اس کو فالو کرتی تھیں، ان کے دلوں پر اندھیرا چھا گیا. اور جب ان کے ناسور نکلے، ان کے پھوڑے نکلے، ان کی سمجھ جاتی رہی، ان کو کچھ نظر نہ آیا، ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، تو انہوں نے خدا پر کفر کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیے، اس کی بادشاہی پر الٹا گیا قہر کا پیالہ اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا. اور کلام مقدس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی یہ نہ سوچے یہاں ہے یا وہاں ہے. آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، انسانوں کے درمیان ہے، انسانوں کی سوچوں پر، خیالوں پر، دلوں پر ہے، جس کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں، جس کے کوئی باربڈ وائر نہیں لگی ہے. اسی لیے آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی بارڈر ہی نہیں ہے، انسانوں کے دلوں پر ہے. اور ابلیس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بھی اسی بادشاہی کی نقل کر کے اس نے بھی انسانوں کے دلوں کو جو ہے وہ مولڈ کر رکھا ہے، ان کو اپنی طرف مائل کر رکھا ہے. میں اور آپ جب اس سارے معاملے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ کیسی ہے، تو آسمان کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے، ہمارے دلوں پر ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی اور اس کے تخت کو اپنے اپنے طور پر انڈیویجولی اپنے دل کے تخت پر اسے بٹھاتے اور اسپرچولی اس کی کنگڈم کے قیام جو ہے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. ہم کسی دوسرے کے ذمہ دار نہیں کہلواتے ہیں، نہ ہی ہم کسی دوسرے کے جواب دہ ہیں، ہم اس کے اپنے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے ذمہ دار ہیں. کلام مقدس میں جو لکھا ہے کہ وہاں سے مینڈکوں کی مانند 3 روحیں نکلتی ہوئی دیکھی، جو اژدہا کے منہ سے، جو جھوٹے نبی کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے نکلی ہیں. انکلین اسپرٹس. انکلین اسپرٹ کو جب میں اور آپ جو ہے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ مینڈک کی جو اسپرٹ ہے، یا مینڈک کی مانند جو اسپرٹ ہے، جس کا سر مینڈک کے جیسا ہے، دھڑ انسان کے جیسا ہے، یہی تو مصر میں اس کی پرستش ہوتی تھی. یہ ایک گاڈس تھی جسے ہیکت کہا جاتا تھا. اسے مختلف سپیلنگز میں بھی لکھا جاتا ہے، HEQT کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، HEKT کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس میں کچھ ایڈیشنل جو ہے وہ الفابیٹس جو ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں. یہ فرٹیلیٹی کی، چائلڈ برتھ اور فیوچر لائف، جو لائف آفٹر ڈیتھ، ان پر کنٹرول رکھنے والی اسپرٹ ہے. چائلڈ برتھ کنٹرول اسپرٹ جو ہے انکلین اسپرٹ ہے، جو لوگوں کو باربر کرواتی ہے کہ وہی ان کو اولاد دیتی ہے، اور پھر مر جانے کے بعد ان کی ابدیت جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. دنیا میں ایک بڑی ایسی قوم ہے جس کو اس بات کا بڑا فخر ہے، اور وہ بڑے فخر سے جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو جنم دیتے ہیں تاکہ زمین پر ان کی تعداد بڑھ جائے، اور اس تعداد کے بڑھنے کے سبب سے وہ حکومت جتانے لگ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں، لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے ان کو وہ یقین دلاتی ہے کہ اگر تم مجھے فالو کرو، میری پرستش کرو، اور جو کچھ میں تمہارے کان میں پھونکوں اور تم اگر ویسا کرو، تو لائف آفٹر ڈیتھ، تمہاری جو زندگی ہے موت کے بعد، ابدیت جو ہے وہ بڑی سہانی ہوگی. یہ آئیڈیالوجی دنیا میں ایک آدھ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس جھوٹ کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، اس کا یقین کر چکے ہیں. اپنے بہت سارے جو ہے ساؤتھ ایشیا میں ایسے کنٹریز ہیں جن میں اس بات کی اور اس اسپرٹ کی پرستش کی جاتی ہے. دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، پر یہ انکلین ہیں، جو مینڈک کی مانند ہیں. ان کا کچھ حصہ مینڈک کی مانند ہے اور کچھ جو ہے وہ انسان کی مانند ہے. اگر ایجپٹ میں
اگر آپ مصر کے دیوتاؤں کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ان میں ایک اسپرٹ ایسی ہی تھی، فرٹیلٹی کی اسپرٹ، چائلڈ برتھ کی اسپرٹ، لائف آفٹر ڈیتھ۔ مینڈک جب بارش کے بعد بہت سارے جمع ہو جاتے تھے تو اسے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کہا جاتا تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو اسپرٹس ہیں، جو تینوں اسپرٹس نکلی ہیں اژدہا کے منہ سے، جھوٹے نبی کے منہ سے اور حیوان کے منہ سے، یہ ان کلین ٹرینٹی کی طرف، یہ ایک ٹرائنگل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس کو بائبل مقدس جو ہے ایک مختلف انداز میں، لیکن ابلیس جو ہے اس نے ہر چیز کی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی نقل کر رکھی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ بائبل مقدس میں موجود ہر اس چیز کا امیج بنا لے جو خدا کے ساتھ جڑا ہے، اور اتنی ساری امیجز کریٹ کر لے جن کی اسپرٹ، جن کا راؤٹ تو اسی جو ہے وہ بدی کی طرف ہے، لیکن مختلف اندازوں میں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے وہ دنیا پر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ دنیا پہچان نہ سکے۔ مختلف مذاہب، مختلف دنیا کے خطے، بہت سارے گروپ اس بات کو جان ہی نہیں پاتے کہ یہ کون سی اسپرٹ ہے۔ ایک گروپ دوسرے سے فوقیت سمجھتا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان ساری وجوہات کی ایک ہی جو ہے وہ وجہ ہے، اور وہ ابلیس ہے، وہ بڑا جو ہے وہ اژدہا ہے، وہی حیوان ہے جس نے اژدہا ہے جس نے اپنا اختیار حیوان کو دیا ہے۔ یاد رکھیے یہ اسپرٹ کرتی کیا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی آپ اس مینڈک کی اسپرٹ کو آپ مختلف مذاہب میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو آپ دیکھیں گے تو کرسچینٹی کے علاوہ یا یہودی لوگوں کے علاوہ ہر ریلیجن جو ہے اس کو ایک اچھا شگون مانتا ہے۔ میں نے 3-4 کے بارے میں انٹرنیٹ سے بھی دیکھا، گوگل کر کے بھی دیکھا۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے علاوہ اس اسپرٹ کو ان کلین اسپرٹ کوئی نہیں کہتا۔ سب جو ہیں اسے اچھی اسپرٹ، اسے برکت والی جو ہے وہ بدروح کہا جاتا ہے یا روح کہا جاتا ہے۔ اس پر کوئی دوسرا شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ خواہ دنیا یہ کہے کہ ہم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں تو بھی اس مینڈک کی اسپرٹ کو جو ہے وہ ایک اچھا شگون مانا جاتا ہے، گڈ اومن۔ ناپاک روحیں جو ہیں وہ ابلیس کے منہ سے، اور یہ روحیں کیسی ہیں؟ بائبل مقدس میں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر ملتا ہے ان اسپرٹس کا؟ کیا ہم اس کو کبھی کہیں اسٹڈی کر پائے ہیں؟ آپ سب نے پڑھا ہوگا سلاطین کی دوسری کتاب کے 19ویں باب کی 15ویں آیت میں، جب 19واں پورا باب جو ہے وہ اس سیناریو سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، جب اخیب کو آرام کے بادشاہ سے لڑائی کرنی تھی تو اس نے یہوشافت جو یہودا کا بادشاہ تھا اس نے اس کے ساتھ اتحاد کیا، اور اس نے سے کہا کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہوں، کیا خدا چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور نہ جاؤں؟ تو وہ 450 نبی جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو نبوت کر رہے تھے، ہاں خدا چاہتا ہے کہ تو جا اور غالب آ، اور تو غالب بھی آئے گا۔ اخیب خود بھی ان پر یقین نہیں کرتا۔ یہوشافت کا بھی کہنا یہ تھا کیا کوئی اور نبی ہے خدا کا جو اس بات کو جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ خدا ہی کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے میکایا کو بلایا، تو میکایا کے بابت جو ہے اخیب کہتا ہے اس بندے نے میرے حق میں کبھی بات نہیں کی، میں اسے نفرت کرتا ہوں، میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہوشافت کہتا ہے کہ بادشاہ ایسا نہ کہے۔ یہوشافت میکایا جب آتا ہے تو اس کو جو ہے پہلے سے انفلوئنس کیا گیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر اچھا بھلا اور گڈ تھنگ کہنا، اور بری بات مت کرنا جو بادشاہ کو پسند نہ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کر جب بادشاہ کے سامنے کھڑا اس نے کہا کہ بتا کہ میں آرام کی فوج پر حملہ آور ہوں یا نہ ہوں؟ اس نے کہا ہاں جی جائیں آپ جا کر حملہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، تو سچ نہیں کہہ رہا، تیرا یہ مزاج نہیں ہے، تیری یہ طبیعت نہیں ہے، تو سچ نہیں کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ خداوند کی آواز جو ہے اس کو سنائی کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو پرگندہ دیکھتا ہوں، تجھے شکست خوردہ دیکھتا ہوں۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو بادشاہ اخیب جو ہے یوسف سے کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ کبھی میرے لیے سلامتی کی باتیں نہیں کرتا۔ ہوا کیا تھا؟ اب اس بات کے پیچھے
मिकाया ने एक्सप्लेनेशन किया, उसने कहा कि जब तू ये काउंसिल सिक्योर कर रहा था यहोशफत के साथ कि मैं आराम के बादशाह की जो है वो जाऊं कि नहीं जाऊं, तो उस वक्त खुदावंद के हुजूर उसने ये बात जो है वो सुनी या देखी या रोया में कि खुदावंद के हुजूर ये बात जो है वो हुई कि कौन है जो जाकर अखीयब को जो है वो वरगलाएगा, कौन है जो उसको डिट्रैक करेगा, कौन है जो जाकर उसको मरने के लिए तैयार करेगा कि जाकर आराम के बादशाह पर हमला करे और वहां पर मकतूल हो। तो वहां पर लिखा है कि एक स्पिरिट आई, दैट स्पिरिट वॉज नॉट अ एंजल ऑफ गॉड। ये अनक्लीन स्पिरिट है। मुझे ये सवाल अभी ना करें कि अनक्लीन स्पिरिट है जो वो आसमान पर क्या कर रही है, इसका जवाब फिर कभी सही। एक अनक्लीन स्पिरिट, एक बुरी रूह जो है वो आई और उसने आकर कहा कि मैं जाकर जो है ये कर सकती हूं। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि मैं जाकर उसके नबियों के मुंह में झूठ की स्पिरिट बन जाऊंगी, उनकी जुबानों पर बैठ जाऊंगी और वो अखीयब को ये बात कहते रहेंगे कि तू जा और जाकर हमला कर और तू कामयाब होगा। मैं ये फाउंडेशन क्यों बना रहा हूं? जो हम मुकाशफा में पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक भी इसी से है। ये मेंढक की स्पिरिट है, अनक्लीन स्पिरिट है, दुनिया इसकी प्रस्तुत करती है। क्रिश्चियन इसे अनक्लीन स्पिरिट कहते हैं, यहूदी इसे अनक्लीन स्पिरिट मानते हैं, क्योंकि मिस्र के देवताओं में से एक स्पिरिट है, एक जो है वो गॉडेस है जो वहां पर प्रस्तुत की जाती थी, और उन 10 देवताओं की जो प्रस्तुत की जाती थी उनके अगेंस्ट, उनकी कर्सिस से निकलने के लिए खुदा ने 10 अहकाम दिए और यह भी कहा कि तू झूठी गवाही मत देना, और अगर तू झूठी गवाही ना दे और सच्चाई पर अमल करे और अपने खुदावंद अपने खुदा को ऑनर करे, तो मेंढक की स्पिरिट की कर्सेस कभी तेरे नजदीक नहीं आने पाएंगी। अनक्लीन स्पिरिट जो इंसानों की जुबान पर बैठती है और झूठ बोलने, झूठ कहने पर मजबूर कर देती है। मैंने मेंढकों की मानंद जो है वो रूह निकलते देखे, नापाक रूहें। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार, पहला हथियार और आखिरी हथियार भी झूठ है। झूठ की स्पिरिट दुनिया के शुरू से ही अदम से लेकर काम कर रही है। मिस्र में भी लोगों को उसका सामना करना पड़ा, और इस कर्ज से, इस स्पिरिट से बचने के लिए खुदा ने फरमाया कि तू झूठी गवाही मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि झूठ की बदरू तेरी जुबान पर और तेरी जिंदगी में रस घोल दे और तू सारी जिंदगी इब्लीस का पैरोकार रहे। क्योंकि इब्लीस के लिखा है वो झूठा ही नहीं, झूठों का बाप है, वो क्रिएटर है झूठ का। झूठ उसने क्रिएट कर रखा है, और आखिरी जमानों में भी झूठ का बहुत बड़ा जो है वो पुलंदा उठाकर दुनिया और कौमों और इंसानों और ग्रुप्स और बहुत बड़ी बड़ी बादशाहियों और ममलकतों को वो ज़ेर करेगा, कायल कर लेगा। और ये तीनों स्पिरिट्स जो हैं उनके मुंह से निकलकर, ये जो नापाक ट्रिनिटी है, ट्रायंगल है, उनके मुंह से निकलकर दुनिया भर में जाती हैं। इस हवाले में लिखा है वो निकलकर दुनिया भर में दूर दूर तक जाती हैं ताकि इत्तेहाद बना सकें, यूनिटी क्रिएट कर सकें। किस लिए? ताकि खुदा के लोगों के खिलाफ जमा हो सके। लेकिन ब्रैकेट में जो हमने पढ़ा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी न देखें। और कलाम मुकद्दस में जो है वो गॉस्पल्स में भी ये बात लिखी है कि जब लोग तुम्हें यह कहें कि मसीह यहां है या वहां है तो यकीन मत करना, क्योंकि इब्ने आदम जब आएगा सब लोग उसे देखेंगे, सारी दुनिया उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा वो भी उसे देखेंगे, और वो उसका आना ऐसे होगा जैसे बिजली कौंद कर पूरब से पश्चिम में दिखाई दे जाती है। इसी तरह से इब्ने आदम जब आएगा सारी दुनिया उसे देखेगी। इक्का दुक्का लोग नहीं, किसी कमरे में नहीं, किसी एक खित्ते में नहीं, किसी हैकल में नहीं, किसी चार दीवारी के पीछे नहीं, दुनिया उसे देखेगी। इसलिए मैं तुम्हें इंतबाह करता हूं, किसी का यकीन न करना, और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, इसलिए मैं चोर की तरह आता हूं, तैयार रहना।
अपनी पोशाक की हिफाजत करते रहना, झूठ को अपनी जिंदगी से दूर करना और झूठे नबियों और झूठी बातों का यकीन मत करना। आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? इस्राएल की हमायत करने के लिए बेशुमार क्रिश्चियंस पुरानी वीडियोस, पुरानी चीजों को लेकर वो सारे के सारे जो है हमायत क्रिएट करने के लिए, प्रेयर पॉइंट्स जो है वो बनाने के लिए किसी पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करके जो है वो इस्राएल की हमायत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन है तो झूठ। इस्राएल की हमायत हो या क्रिश्चियन किसी की हमायत हो, अगर किसी ने झूठ का सहारा लेकर ऐसा किया है तो यह झूठ है। इसमें खुदा की कुदरत मौजूद नहीं है, इसमें खुदा मौजूद नहीं है, इसमें सच्चाई ही नहीं है। अगर मैं और आप झूठ को देखकर, झूठ का जो है वो साथ देकर हम किसी की हमदर्दी करना चाहते हैं तो हम झूठे हैं और झूठ की बादशाही में हम कदम रखते हैं। दो दिले हैं, दो कश्तियों के सवार हैं और हमने झूठ से है सच्चाई को साबित करने की कोशिश की है जो कि कभी नहीं की जा सकती। झूठ का सहारा लेकर कभी सच्चाई को साबित करने की कोशिश ना करें। खुदा सच है, खुदा रास्त है और उसका कलाम रास्त है। खुदा अपने कलाम को खुद अपने कलाम से साबित करता है। खुदा को किसी के झूठ का सहारा लेकर अपनी सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर सच्ची नहीं है, इसलिए एहतियात करें, मोहतात हो, जाने अनजाने में कहीं झूठी बातों को लेकर अपनी जिंदगी में जगह देकर ना उससे फैलाएं, ना ही उसका यकीन करें। हम बड़े फख्र से बगैर सोचे समझे जो वीडियोस हमें मिलती हैं हम उसे फॉरवर्ड करते जाते हैं और इस तरह से ये जो चीज है मल्टीप्लाई होती जाती है। दुनिया जाने ना जाने में झूठ का साथ दे रही होती है। इस्राएल की हमायत करना, उसके लिए दुआ करना शायद हमारे ईमान का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में, किताब मुकद्दस जिसे हम कहते हैं, उसमें लिखा है कि ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे याद ना करूं तो मेरा दाना हाथ अपना हुनर भूल जाए, और अगर मैं तेरा जिक्र ना करूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। हम इस बात को जो है वो लेकर हम बनी इस्राएल के लिए हमेशा दुआ करते हैं। आप करते रहिए उनके लिए प्रेयर, क्योंकि गैर कौमें जो मसीह में हैं और बनी इस्राएल जो है वो एक ही बाप के बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अपने बड़े भाई की सलामती की दुआ करना, खा वो खुदावंद को कबूल करता हो या ना करता हो, हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बनती, बल्कि वो बहुत सारी गैर कौमें जो खुदा पर यकीन नहीं रखती, जो छोटा होने का दर्जा हमारे जो है वो उसमें आते हैं, लेवल पर आते हैं, गैर कौमों में आते हैं, उनके लिए दुआ करना भी जरूरी है। दोनों के लिए दुआ बराबर करना जरूरी है ताकि रास्ती सामने आए, खुदा की कुदरत का बोलबाला हो। झूठ का यकीन करके कभी बायस ना हो, कभी जानबदाराना जो है वो फैसले ना करें, ना ही उन जानबदाराना बातों को अपने जहन में जगह बनाने दें। जब मैं और आप सच्चाई के साथ जुड़े हैं, सच्चाई को जानना और उसे पहचानना सीखिए। झूठ की स्पिरिट दुनिया में जो है वो हर जगह मौजूद है, हर किसी की जुबान पर बैठना चाहती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक झूठी बात का गढ़ने वाला जो बनाता है खुद से और उसका पसंद करने वाला खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं होंगे। ये मत कहिए कि ओहो बात तो झूठी थी पर मैं तो खुदा की जो है वो हमायत कर रहा हूं। नहीं, खुदा को ऐसे झूठ की जरूरत नहीं है जिससे वो हमायत हासिल करे। ये नापाक रूहें निकलकर दुनिया भर में दुनिया की कौमों के साथ जो है वो एका बनाने की, इत्तेहाद बनाने की, यूनियन बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर जब ये सारी कौमें उस बड़े झूठ का यकीन कर लेंगी जो अय्यूब के मुंह से निकला, जो उस नबी, झूठे नबी के मुंह से निकला और जो है वो हैवान के मुंह से निकला, जब वो उसका यकीन कर चुकेंगे तो वो खुदा के लोगों के खिलाफ सफ आरा होंगे। ये वो कौमें हैं जिनको हम जूज और माजूज की कौमें भी कहते हैं। एवरी नेशन, एवरी ग्रुप, हर खित्ता, हर कौम, हर मुल्क जो उनके साथ इत्तेहाद करेगा, जो मसीह के खिलाफ है, जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, जो झूठ की बदरू किताबें हैं, जो उनका यकीन करेगा वो जूज माजूज की कैटेगरी में गिना जाएगा। हिजकिय्याह नबी के सहीफे के 39वां बाब बड़ी खूबसूरती से
मुकाशवा के 20वें बाब के साथ जो है वो एका करता है। मैं एडवाइस करूंगा कि हिस्कियल नबी के सहीफे के 39वें बाब को जरूर पढ़ा जाए। वहां पर भी जूज और माजूज की कौमों का जिक्र है, उनके जमा होने का जिक्र है, उनकी लाशों का जिक्र है, फिर कई महीनों तक उनके दफन किए जाने का जिक्र है। और वही बात जो है वो कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब के 20वें बाब में जो है वो नजर आता है कि जूज और माजूज की कौमें 1000 साल बादशाही के बाद फिर से जब अबलीस को छोड़ा जाएगा, फिर से उसकी चतुराई, उसके जुबान का झूठ फिर से जो है वो निकल कर फिर से कौमों में जाएगा और कौमों को घेर कर ले आएगा ताकि शहर मुकद्दस को और मुकद्दस कौम को और खुदा के लोगों का घेराव करे। और फिर खुदा की तरफ से आग और गंधक जो है उन पर जो है वो नाजल होगी, जिसे हम ब्रिमस्टोन भी कहते हैं। और याद रखिए, जब आग और गंधक का जिक्र करते हैं तो बहुत सारी जो है वो, अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो पर एक खुदा के खादम को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई बॉडी जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल को रिसीव करती है तो एटलीस्ट 6 to 7 months उसमें से फ्यूम्स निकलते रहते हैं। और यही वो वक्त है जब उनकी लाशों को इतने महीनों के बाद जो है वो दफन किया जाएगा। पर एनीवे, ये रिसर्च खाम है, ये जो है वो अभी इस पर काम करना बाकी है, पर आपको नोशन दे रहा हूं अपने तौर पर, इसको जरूर जो है वो इसको रिसर्च कर लीजिएगा। जूज और माजूज की कौम है। सवाल यह पैदा होता है वो कौन सी कौम है, वो कौन सा मजहब है जो इस सारे झूठ का या एंटी क्राइस्ट का जो है वो रोल अदा करेगा। आने वाला, इसमें शामिल होने वाला कौन है वो लोग? दुनिया के बड़े बड़े मजाहब जो हैं वो मसाया का इंतजार कर रहे हैं। और मसीह ने कहा कि किसी का यकीन मत करना। जब आप हिंदू रिलीजन को आप स्टडी करते हैं तो वहां पर जो है दे आर वेटिंग फॉर द 10th इनकारनेशन ऑफ द विष्णु। उनका जो विष्णु गॉड है उसकी 10th इनकारनेशन का वो इंतजार कर रहे हैं, वही आकर दुनिया को बचाएगा। इमाम मेहदी जो है उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि वो भी आएंगे और दुनिया को जो है वो बचाएंगे, वही मसाया है। मसीही कहते हैं कि नहीं, जीसस क्राइस्ट जो है वो आएंगे, ही इज द मसाया। कितने सारे मुख्तलिफ मसाया मुख्तलिफ रिलीजन्स में मौजूद हैं और अबलीस ने जो है वो कितनी सारी जो है वो फोटोकॉपीज कर ली हैं। मैं और आप अगर हर स्पिरिट का यकीन करना शुरू कर देंगे तो हम खुदा की सच्चाई से हट जाएंगे। मेरा और आपका ताल्लुक किसी दूसरे रिलीजन से नहीं है, हम सिर्फ किताब मुकद्दस की सच्चाई को देखते हैं, जिस पर हम बिलीव करते हैं, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसका यकीन करते हैं और जिसको हम अपनी जिंदगी की हदायत के लिए जो है वो देखते हैं। कोई भी मजहब हो, कोई भी नेशन हो, कोई भी आर्मी हो, कितनी भी ताकतवर हो, जितनी आर्मीज, जितने रिलीजन्स उन नापाक स्पिरिट्स का यकीन करके इत्तेहाद करेंगे, वो सब के सब जो हैं जूज और माजूज कहलवाएंगे। याद रखिए, आज बहुत सारी चीजें दुनिया में मौजूद हैं जो नजर आ रही हैं। हर मजदून का मैदान जहां पर सारी कौमें जमा होंगी, सारी की सारी कौमें आकर जो है वो मुकद्दस शहर पर और खुदा के लोगों पर हमलावर होंगी, वो मजदून है। लेकिन झूठ की स्पिरिट जो है उन्हें मरने के लिए वहां जमा कर रही है। जिस तरह से अखीयब को उस स्पिरिट ने जो उसके नबियों के मुंह में झूठ बनकर उनकी जुबान पर बैठी, उसे मरने के लिए मैदान जंग में लेकर आई। दुनिया भर में जितनी कौमें उस हैवान का, अजदहा का और उस झूठे नबी का यकीन करेंगे, वो सब की सब हर मजदून के मैदान में मरने के लिए आएंगे। और ऐसा कौन कर रहा है? हमने आखिरी आयत जो पढ़ी है वो उनको वहां जमा करेगा, उस मैदान में जो इब्रानी में हर मजदून कहलाता है। हर मजदून का मैदान, वो उनको वहां जमा करेंगे। जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद की बाबत लिखा है, ही विल गैदर देम ओवर देयर टू डाई। हर मजदून का मैदान मौत का मैदान है और झूठ की स्पिरिट्स जो हैं वो पूरे तौर पर जोरों से दुनिया को कायल करके उनकी आर्मीज को जो है वो बुलाकर वहां पर जमा करेंगी ताकि वहां सबका इकट्ठे खात्मा हो और खुदा का जलाल जाहिर हो।
سچائی ظاہر ہو۔ ہر مجدون کا میدان جو ہے بذات خود کچھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے، فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر دنیا بھر کی قومیں جھوٹ کو جو ہے وہ یقین کر کے مرنے کے لیے جمع ہوں گی، اور ان کو جمع کرنے والا بظاہر تو جھوٹ جو ہے وہ ہے، لیکن خدا جو ہے ان کو وہاں جمع ہونے دے گا تاکہ وہ سب کے سب خدا کے قہر کا نشانہ بن سکے۔ رہی بات یہ کہ جی آج جو ہو رہا ہے کیا یہ اینڈ ٹائمز ہے؟ نہیں، اینڈ ٹائم سے پہلے اور بھی کچھ ہونا باقی ہے۔ ہیکل کی تعمیر کے بابت لکھا ہے کہ اس کا ہونا باقی ہے، 7 ایئرز ٹریٹی کا ہونا باقی ہے، جو پیس جو میپ ہے، روڈ میپ ہے، اس کو ہونا باقی ہے، تاکہ کرسچنز کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے وہ نظر رکھیں کہ دنیا پر ہو کیا رہا ہے، تاکہ جاگتے رہیں اور اپنی پوشاک کی حفاظت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ننگے پھریں اور ان کی برہنگی دنیا دیکھے۔ خدا آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔